dambe poisson gazima uka sambalanyo tidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama tidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalemba omini kadi dambe diujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalemba omini kadi sidaka diujela sambalanyo amini kadi tidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. diujela sambalanyo amini kadi Produit par Sémé Agroalimentaire. Jitumum bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ komu ko mugutaɲɛ ye dagaba kan blanti bla he o kɛmɛ ka mɔgɔ min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn nka cɛ jelibaw cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ mɛn dan ye mɛn tigila ye nakata mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali, Torokorobougou, avenue Martin Luther King, téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. ay ni farata kabago yi ka ɲɛbɔ fɛ o ye tiɲɛ ye ka ɲɛbɔ ka bana fɛ awɔ k'ale ɲɛbɔlen don ne fɛ ko parce que ko singolo la ko ne tɛ se ka sun k'o kɔrɔ ko jabɛti bɛ ne na sira sira ne kun ye ta ye ɲɔgɔnna sɔrɔ a tun bɛ diya n ye dɛ mais a bɛ kɛ cogo di bɛɛ n'i garisigɛ tɛ singolo kama ayiwa bi mɔgɔw an b'a fɔ yɛrɛ aw salamalekun silamɛya foli la aw bisimila ko kura ye bi ko dɔ kɛnɛ kan an ka bi ko dɔ baro bɛna sigi min kan o de ye banaw ye comme an bɛ singolo kɔnɔna na bana minnu ni sun tɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabɛti yɛrɛ ye bana sugu jumɛn ye munna jabɛti tɔ tɛ se ka sun n'a sunna o bɛ se ka mun de kɛ a la o hukumu kɔnɔna na ani jabɛti tɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ u la imam bɛ u la jabɛti tɔw yɛrɛ bɛ u la u bɛna kuma an ka an kunnafoniya jabɛti ni singalo la an b'a fɔ ɲɛna an ka public ka aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan ayiwa dɔgɔtɔrɔ min b'an bolo bi ale ye docteur Jibril Traoré
bɛna kunnafoni caman di an ma jabɛti la Djibril Traoré i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan. Nba Ami somɔgɔw. N tɔɔrɔ se nse banabaatɔ b'an bolo yan nɔ a fana jabɛti mɛnna la a bɛna kuma a ka jabɛti ni singalu kan u banabaatɔ o ye Karifa Mayiga Karifa i Mayiga an b'a fɔ ɲɛna k'i bisimila ayiwa a kuma tɛ taa alimamuw kɔ parce que i tɛ sun kun min na ni alimami m'o o dɔn fo k'a fɔ ko e tɛ sun ten ko b'i bolo dɛ ayiwa o alimami o ye Abibu Kɔnte ye Abibu an b'a fɔ ɲɛna k'i Kɔnte i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan. Asalamualeykum aleykum salam nse ayiwa ka kuma tɛnku docteur la docteur Traoré i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna jabɛti kan jabɛti yɛrɛ ye bana sugu jumɛn ye. O diyara n ye kosɛbɛ Ami ne b'o fɔ n ka kuma bɛɛ la parce que tout le temps n bɛ plateau sanfɛ ne ka kuma fɔlɔ ye min ye jabɛti kan n bɛ min fɔ mɔgɔw ye n ko ni jabɛti fɔra dɔrɔn o kana hami bana jugu tɛ parce que ni jabɛti fɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ mɔgɔw jaabi tigɛ mais ne b'a fɔ tout le temps bana jugu tɛ i k'a ɲini dɔrɔn k'a faamu n'i y'a faamuya i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ka sɔrɔ a ma na ni kɔlɔlɔ ye parce que jabɛti yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ jabɛti tɛ dɔwɛrɛ ye sukaro de bɛ caya joli la i y'a faamu parce que normal la an bɛ dumuni fɛn fɛn kɛ sukaro b'a bɛɛ la mais n'an ye dumuni kɛ farikolo kan ka se ka sukaro in bayɛlɛma k'a kɛ fanga ye n'an ko énergie mais tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fɛ yen o baara in de tɛ ka se ka kɛ ka ɲa i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ farikolo la n'an ko samanɛnɛ nanzarakan na ko pancréas o bɛ ji dɔ de dilan ji nin tɔgɔ ye insuline ji in de bɛ kɛ sababu ye ka sukaro ta ka bɔ joli la ka jɛnsɛn farikolo kɔnɔ mais dɔw fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ji in tɛ ka dilan parce que ala bɛ na ni a ka na ye n'an ko ko y a un processus auto-humain c'est à dire farikolo lakanabaa dɔw n'o ye cellule dɔw ye olu yɛrɛ de bɛ taa jabɛtitɔ dɔw ka cellule mun kan ka insuline dilan n'an ko les cellules langérantiennes du pancréas ka olu tiɲɛ bon n'o kɛra sisan insuline tɛ kɛ olu farikolo la u bɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni insuline bɛ yen a man ca ou bien a tɛ ka se k'a ka baara kɛ ka ɲa n'o kɛra sisan sukaro sigilen bɛ to joli la bon ni sukaro bɛ joli la sisan taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jolisira misɛnmaninw ma ani jolisira kumabaw ma mais ni e mɔgɔ min ta ka ɲi yɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ na o de la an b'a fɔ mɔgɔw kana hami jabɛti tɛ bana jugu ye. D'accord. Ok, merci docteur o faamuna ok Imam mɔgɔ minnu tɛ se ka sun k'a fɔ ko ni bana sugu b'u la jabɛti b'u la tension b'u la furudimi b'u la a bana ka ca nka komi bi an da bɛ jabɛti de la silamɛya bɛ mun fɔ o kisa la. An bɛ ala tanu ka ala barikada maa minnu ye nin sigi in sababu ka foli di bɛɛ ma ani an filɛlikɛbagaw yan'an ka don kuma la fo silamɛya la an ka faamuya k'a fɔ silamɛya tɛ gɛlɛya diinɛ ye ala tɛ gɛlɛya kɛ a ka jɔnw kan ala de ye sun wajibiya mɔgɔw kan nka a ye mɔgɔ dɔw sen bɔ a la ala ye bɛɛ da nka a ye sun wajibiya silamɛw de kan fɔlɔ donc o kɔrɔ minnu tɛ silamɛ ye olu t'a la mɔgɔ silamɛ ninnu fana la a ye gɛlɛya ta ka bɔ o kan a ko ni mɔgɔ min kɛra o la o man kɛnɛ walima a bɛ voyage sira kan n'o ye taama sira ye o tuma a ka sun bila o la ni man kɛnɛ o tuma a ka kan silamɛya b'a wajibiya i kan i ka se docteur dɔw ma min bɛ i ka bana dɔn ko o ɲininka parce que kuma dɔw la i b'a sɔrɔ banabaatɔ yɛrɛ tɛ a yɛrɛ ka lahalaya dɔn a t'a yɛrɛ ka cogoya dɔn bon docteur min n'o b'a dɔn i bɛ gɛrɛ o la o b'i ka lahalaya lajɛ o tuma n'i bɛ se ka sun o b'a dɔn n'i se ka sun o b'a dɔn donc o ye daliluba ye silamɛya kɔnɔ o tuma banabaatɔw ni docteurw olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bana b'i la bana min kɛra i sigiɲɔgɔn ye c'est bana dɔw bɛ o bɛ kɛ adamaden sigiɲɔgɔn ye o tuma dɔw an t'a fɔ a tɛ ban nka a banni ka gɛlɛn parce que silamɛya la a bɛ yen de k'a fɔ ala ye bana o bana di ala ye fura di o tuma mɔgɔ bɛ bɛn a ma ala ye mɔgɔ min bɛn sababa ma a bɛ se ka kɛ mɔgɔ fana i tɛ bɛn a ma o bɛ se ka kɛ nka a kan ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ bana kɔni ka gɛlɛn ni bana ka gɛlɛn ni docteur y'o yira banabaatɔ la o tuma silamɛya kɛlen don ka sira d'a ma o tuma a ka sun bila an b'o fɔ o yɔrɔ la inshallah yanni turu wɛrɛ cɛ. Ok merci Konti Karifa a yirala k'a fɔ ko i ye banabaatɔ mɔgɔ ye jabɛti b'i la a b'i la kabini wagati jumɛn. Bon yan'an ka se bana yɛrɛ ma an bɛ an dɛmɛbagaw
parce que des fédérations nationales des diabétiques au vice-président président de ale bɛ se ka so donc o de y'a to ale ma ye kɛnɛ kan an ka foli b'a ye président i ni ce donc ne ka diabète ne y'a senti depuis 93 on ni san cɛ san joli 28 ans donc en 96 n taara faransi mais n t'a dɔn ko diabète bɛ na dɛ mais mɔgɔ bɛ sugunɛ kɛ o ne bɛ sugunɛ kɛ mɔgɔ tɛ sugunɛ kɛ o n bɛ sugunɛ kɛ ne hakili la n ko nɛnɛ de tun donc selen n seginna ka na mun kɛ donc dɔ de ko n ma ko ko santé diabète bɛ kan ka dépistage kɛ k'i tɛ taa filɛ ne taara o de la sa n sera mun kɛ o ye tension ta ko cɛkɔrɔba ko tension b'i la n taara diabètetigiw fana ka yɔrɔ la olu ye joli filɛ ko cɛkɔrɔba ko diabète fana b'i la kabini o tuma sa ne kɔni bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'u ko n ka mun kɛ n b'o kɛ n'u ko n ka mun bila n b'o bila mais an kan ka barikada kɛ jɔnni ye an bɛ barikada mali gouvernement ye mali gouvernement ale a ye diabète ta ba la mais a dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ yen n'o ye santé diabète ye n'i y'a ye bi sariya taara diabète ko la santé diabète de ye impliqué la. d'accord santé diabète aw fana merci ka fara gouvernement kan an ka foli b'aw ye an dɛmɛ nin na. ayiwa o bɔlen wale b'an nɔfɛ ale de ye an ka maison de choses comme on appelle la prévention du diabète o ye directeur ye. d'accord donc o de bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma a bɛ wele bila mɔgɔw ma maa ma ni se kelen do i yɛrɛ la maa ma ni diabète b'i la i ka taa baroni na ye i ka taa u k'i sɛgɛsɛgɛ u t'i furakɛ dɛ mais mun kan ka kɛ u b'o f'i ye. u bɛ hakilisigi kumaw f'i ɲɛna d'accord merci Mayiga i bɛ ka se k'a sun wa. ne tun bɛ sun n tun bɛ n dɔgɔ yɛrɛ parce que dɔgɔtɔrɔ ko n ma ko n kana sun mais n tun bɛ n dɔgɔ dɔ de kɛra sa n sunna n ye tile kelen sun a ma foyi kɛ n na filanan 11 heures bɛ se tuma min ɲɛnamini ye minɛ alors n bɔra ka bin a kɔmino dɔ fo bi donc ne y'a jɔ ne tiɲɛ di dɔgɔtɔrɔw ma. a banna dɛ. mais monsieur Mayiga e ka diabète a daminɛna dɔɔni dɔɔni de ka na se niveau supérieur la wa ou bien depuis e y'a sɔrɔ ka to niveau min na hali bi a b'o de la. bon ne kɔni ta parce que n'i bɛ ladilikan mɛn a tɛ juguya o bana bɛɛ bɛ ladili de bolo n'i ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔ n'o tɛ ne b'a sɔrɔ tuma min ne taara yɔrɔ ne de tun bɛ yaala termos de bɛ n bolo pour que n bɛ min ko bɔn ko e ye saheli ye ko munna i bɛ ji min kojugu bon ne t'a dɔn mais kabini n'a dɔnna don min fo bi ne ma insuline kɛ fo bi n ma insuline kɛ n bɛ comprimé de kan. mais docteur tonton ko a kun fɔra ale kana sun don mais ale kun y'a don siɲɛ kelen a y'a don a ma foyi kɛ filanan de la a dɛsɛra est ce que diabète niveau dɔw de bɛ yen minnu tɛ se ka sun don wa ou bien diabète yɛrɛ n'a b'i la i tɛ se ka sun don yɛrɛ yɛrɛ. voilà madame kuma diyara n ye kosɛbɛ surtout an bɛ waati min na ni sunkalo waati ye bon n'an dun ye sunkalo yɛrɛ jateminɛ an karamɔgɔw bɛ yan n'a fɔra ko i kana i ka dumuni to yen ka minfɛnw to yen ka nɛgɛlafɛnw to yen depuis tile wuli waati fo ka taa bila tile bin waati yɔrɔ o ma nɔgɔ dɛ ni limaniya tɛ bon munna a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jabɛti tɔw fɛ yen parce que kɔlɔlɔ dɔw bɛ sun na ni o ye jiko dɛsɛ ye de fait que i bɛ tile kɛ fo ka taa tile bin e tɛ ji min jiko dɛsɛ o bɛ se ka na sun na tugun sukoroko dɛsɛ bɛ na parce que depuis dugu jɛra sɔgɔmada fɛ fo ka taa fɔ ko tile binna i tɛ dumuni kɛ sukoroko dɛsɛ bɛ na bon ni mɔgɔ mun ka jabɛti ma basigi n'olu sunna étant donné que ni jabɛti ma basigi a kɔlɔlɔ fɔlɔ fana ye jiko dɛsɛ ye comme basigi y'a jumɛn ka équilibré comme konarakaw tɛ bamanankan mɛn ka équilibré
chiffre dɔ de bɛ yen nɔ f'i ka se o la chiffre normal ya. Exactement. C'est-à-dire pour que ka se ka faamu n bɛ n da don o la dɔɔni k'o yɔrɔ développer parce que sukaro yɛrɛ filɛ sukaro normal la joli la sɔgɔmada fɛ sanni ka dumuni kɛ n'an ko glycémie agent o kan ka daminɛ 0.70 ka se gramme 1.10 ma ni mɔgɔ min t'a b'o la an b'a fɔ ko karisa e ka sukaro ka ɲi diabète t'i la. 1,70. De 0,70 à 1 gramme 10. D'accord. Est-ce qu'il y a fort? Mais n'a tɛmɛna gramme 1 ni 10 kan fo ka taa se gramme 1 ni 25 yɔrɔ ninnu ma an b'a fɔ karisa masina i hakili to i yɛrɛ la sinon dɔɔni diabète b'i minɛ. I ka tile sukaro dunni ya walima i ka daraka sɔgɔmada fɛ daraka. J'ai dit sɔgɔmada fɛ glycémie agent tɛ dɔwɛrɛ ye sɔgɔmada fɛ n'i ka sukaro contrôler la sanni ka daraka dun bon i bɛ taa sɔrɔ i ka surafana n'i ka daraka cɛ a bɛ se ka taa se heure 8 fo ka taa se heure 10 heure 12 n'a contrôler la n'a bɛ nin hakɛ ninnu na mais une fois que a tɛmɛna gramme 1 ni 26 kan fɔlɔ la an tun b'a fɔ fo siyɛn 2 mais depuis 2017 selon l'Organisation mondiale de la santé l'OMS olu ko a ma n'a tɛmɛna gramme 1 ni 26 kan siyɛn 1 o b'a yira ko karisa i cogo dɔn i yɛrɛ la u farala diabète tɔw kan ou bien hali tile kɔnɔ parce que il faut k'an k'o fana développer mɔgɔw ka faamu parce que souvent dɔw b'a k'u taara dɔgɔtɔrɔso la k'an ye contrôle kɛ hali tile kɔnɔ n'i ye dumuni kɛ heure 2 kɔfɛ sukaro bɛ se ka lagɛ n'an y'a ye k'a bɛ gramme 2 ka se o sanfɛla ma an b'a fɔ karisa masina gɛrɛsɛgɛ donna diabète la bon n'a bɛ yen sisan cliniquement cɛkɔrɔba tun bɛ ka min fɔ e b'o de senti ji min bɛ caya sugunɛkɛ bɛ caya dakɔnɔnaw bɛ ja i bɛ taa yen n'i ye baara fitinin kɛ i bɛ sɛgɛn parce que farikolo énergie fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye glycémie sukaro in ye o tɛ ka se ka bayɛlɛma hali n'a ye taalen ɲɛfɛ dɔw fana ta bɛ dɔn fasa fɛ parce que o bɛ ka fasa foyi o b'a fɔ ko dimi tɛ n kan foyi t'o kan o bɛ ka fasa et que dɔw bɛ wuli o de la ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que souvent ni a mɛnna farikolo tɛ ka se ka sukaro bayɛlɛma a bɛ obligé ka taa tulu de bayɛlɛma k'o kɛ fanga ye n'o ye énergie ye o de bɛ na ni fasa yɔrɔ ye est-ce que i y'a fɔ sisan ka na sira a ka question na ni diabète b'i la a fɔra k'i kana sun e dun sunna o bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase i ma ni diabète b'i la n'a fɔra k'i kana sun n'i sunna o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye bi ye o ye jiko dɛsɛ ye n'an ko déshydratation i y'a faamuya ji bɛ se ka dɛsɛ farikolo la o kɔfɛ sukaro fana bɛ se ka ban farikolo la n'an ko hypoglycémie o kumana diabète tɔ mago bɛ sukaro la a farikolo la si farikolo bɛɛ adamaden bɛɛ farikolo adamaden bɛɛ mago bɛ sukaro la farikolo la mais sukaro telima in n'an bɛ min dun an tɔw bɛ min dun ni diabète yera maa min na a bɛ fɔ k'o de k'o jɔ sinon sukaro dɔ bɛ di diabète tɔ ma n'an ko sucre diabétique an b'a fɔ sucre de régime parce que fanga min bɛ sukaro dɔ in na o bɔra ale la o bɛ utiliser pour que timiya min bɛ dumuni na i ka se k'o sentir et que mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ an bɛ dumuni fɛn fɛn dun sukaro b'a bɛɛ la mais dumuni sukaro teneur de ka ca ni ɲɔgɔn ye mais min ka teli o de ye an bɛ min bayɛlɛma ani di ninnu o de kama ni diabète yera mɔgɔ min na an b'a fɔ k'a tigi k'a jɔ i y'a faamu ok merci Traoré Imam sisan a fɔra ko e kana sun parce que bana b'i la min ni sun tɛ kelen ye mais i y'i tulo gɛlɛya i sunna ni fɛn y'i sɔrɔ o la fo ka taa se saya ma est ce que i tɛ wele ko yɛrɛfagasu bon normalement i bɛ wele k'a fɔ yɛrɛfagasu o la o kisa ye jumɛn ye lahara madama ni diinɛ ko ni mɔgɔ min man kɛnɛ o ka sun bila bon diinɛ y'a yamaruya an ka se docteur ma min bɛ bana ɲɛdɔn i sera o ma k'i kana sun bon diinɛ de b'a ɲini i ka tugu docteur ka kumakan kɔ bon n'i banna k'o kumakan in sɔsɔ a bɛ komi i banna ka ala ka kumakan de bato bon n'i banna k'o bato ni kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ o bɛ jate i yɛrɛ ka ɲinifɛn ye o man kan silamɛ k'o kɛ cogo si la o man kan cogo si la c'est a sabatilen do kuranɛ aya la k'a fɔ ni mɔgɔ min man kɛnɛ aw la faman kana minkum maridan ni mɔgɔ min kɛra aw la n'a man kɛnɛ wala a bɛ taama sira kan o tuma a ka o waatiw bila bon diabète ni bana nin dun yera k'a fɔ sigiɲɔgɔn banaw de don mɔgɔ bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye
diinɛ ye nɔgɔya da wɛrɛ di ni bana b'i la i tɛ se ka sun a dɔnna k'a fɔ hali san kuntala bɛɛ bana in bɛ e la a ye fiɲɛ bɔda wɛrɛ di o ye jumɛn ye i bɛ don minnu bila n'i t'olu sun i k'o balo di ka o di misikinɛ dɔw ma a bɛ komi sunkalo tile 30 bɛɛ donc kilo 15 ɲɔgɔn de ɲininen don i fɛ i ka misikinɛ la dumuni o la i ka bana in place la don o don kilo 15 non ayi sunkalo yɛrɛ bɛɛ voilà demi kilo de don o don demi kilo parce que bana de b'a la donc bana in mɔgɔkɔrɔba ko ni denmisɛnnin ko t'a la n'a sabatira k'a fɔ n'i sunna i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ docteur bɔra k'a fɔ hali sun fana nafaw la n'an ser'o ma i b'a ye k'a fɔ sun a bɛ dɔ bɔ sukaro la farikolo sukaro la parce que fɛn caman bɛ yen i b'a ye ni sun tigɛra mɔgɔw bɛ fɔlɔ ka tamaro dun pour que sukaro min n'o caman bɛ bɔ mɔgɔ la o bɛ segin joona donc bon sukaro bana dun n'o de bɛ e la bon a yira k'a fɔ n'i sunna dɔ bɛ bɔ o la ka taa fɛ bon bana in yɛrɛ i b'a dɔn jabɛti ye qualité 2 ye i ma sukaro est-ce que ko contradiction tɛ o yɔrɔ la dɔɔni est-ce que an tɛna ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ la dɔɔni parce que docteur ko k'i kana sun ni jabɛti b'i la mais sisan e ko ko sun bɛ mɔgɔ furakɛ a bɛ se ka dɔ bɔ i ka farila sigaro la est-ce que ɲɔgɔn sɔsɔ tɛna dɔɔni o yɔrɔ la non ɲɔgɔn sɔsɔ tɛna la ni yɔrɔ jumɛn ye parce que qualité min b'e la sisan n'i taara docteur ma docteur de b'a dɔn donc n'a k'i k'a kɛ cogo min i bɛ baara kɛ o la bon déjà bana min b'ale la jabɛti dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ sukaro bɛ caya de i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ yen a bɛ dɔgɔya donc o la qualité min bɛ banabaatɔ la docteur de bɛ se k'o dɔn docteur bɛ yan a bɛ se k'a da don yɔrɔ la o docteur kɛ o qualité ko o tɔ la jabɛti sigiyɔrɔ ka ca jabɛti sigiyɔrɔ ka ca dɔɔni n'an ko ko classification parce que bakuruba la an bɛ jabɛti classé suguya 4 a fɔra an ko diabète de type 1 c'est-à-dire o bɛ na en général avant 30 ans sani san 30 cɛ n'an b'a fɔ o ka teli ka denmisɛnninw de minɛ ka caya bon olu de fɛ i bɛ taa sɔrɔ on est obligé k'olu bila pikiri kan insuline kan o ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ diabète 2 o ye diabète de type 2 en général o bɛ na san 30 sanfɛ o ka teli ka mɔgɔkɔrɔbaw de minɛ mais an y'a ye waati laban ninnu na mɔgɔw ka taabolow fɛ parce que an y'a ye sisan denmisɛnnin caman bɛ yen o ka bon sukoromafɛn caman dun a bɛ ka commencer ka denmisɛnninw fana minɛ o diabète de type 2 et il y a un autre type de diabète qu'on appelle le diabète gestationnel c'est-à-dire ale bɛna kɔnɔmaya de kɔnɔ e bɛ taa sɔrɔ n'a nana kɔnɔmaya kɔnɔ tuma dɔ la ni kɔnɔmaya banna ale bɛ ban ou bien tuma dɔ la ni kɔnɔmaya banna a bɛ se ka continuer autre type o ye diabète ye min bɛ se ka sɔrɔ furaw dɔw fɛ souvent fura dɔw bɛ utiliser o bɛ se ka sukaro layɛlɛ mais o diabète nin dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ ni fura jɔra a bɛ nɔgɔya ou bien a bɛ se ka sɔrɔ bana wɛrɛw fɛ mais an ka imam min ye kuma dɔ fɔ c'est capital ne yɛrɛ b'a fɔ ko an ka sigi in na mɔgɔ caman bɛ k'o yɔrɔ de makɔnɔ diabète tɔ mun bɛ se ka sun ani mun tɛ se ka sun an bɛ s'a ma an bɛ s'a ma kuma latigɛ tɛ Ajaratu Mayiga docteur a micro b'i bolo a yirala k'a fɔ ko i fana ye diabète tɔ ye an bɛ se ka dɔn a daminɛla kuma jumɛn ka taa se bi ma ok ne bɛ bɛɛ fo ne ka diabète daminɛna en février 2010 en février 2010 oui février ni sisan cɛ a ye tiɲɛni jumɛn don i kun bon ne bɛ se k'a fɔ k'a ma tiɲɛni don n kun puisque ne bɛ ka docteur ye mun fɔ ne bɛ k'o matarafa donc moi je suis insulinodépendant qui veut dire que ne bɛ insuline kɛ don o don e bɛ insuline kɛ don o don 2 fois par jour oui 2 fois par jour insuline ye jumɛn ye insuline ye jumɛn ye comme docteur y'a fɔ cogo min ko pancréas bɛ ji dɔw bɔ min ye insuline ye bon an denmisɛnninw fɛ u b'a fɔ k'o tɛ bila fewu pewu mais type 2 la dɔɔni bɛ na an bɛ se ka baara bɛɛ kɛ donc an bɛ insuline kɛ ale de bɛ a bɛ ji min di produit a b'a baara kɛ d'accord donc n'o bɔra la diabète ma foyi tiɲɛni foyi don i kun i bɛ k'i ka adamadenya kɛ ka ɲɛ n'a ye effectivement d'accord alhamdulilah o kɔrɔ ko ale ye docteur ka kuma lamɛn ɲɔgɔn mais diabète e y'a sɔrɔ i parent dɔ de fɛ wa ou bien a y'i yɛrɛ de minɛ parce que u b'a fɔ ko a bɛ na tiɲɛ na ou bien a bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ bon don min on m'a dit que je suis diabétique pardon ne ye n fa wele ne ko est-ce que diabète b'aw ka du kɔnɔ a
ko bon ale t'a dɔn parce que avant makɔrɔbaw bɛ ban n'u man kɛnɛ u b'a fɔ ko tension de b'u la je m'en souviens bien en 92 a fa man kɛnɛ a taara dɔgɔtɔrɔso la u ye kɔgɔ de tigɛ a la donc il savait pas ni diabète de b'a la ou pas mais 5 ans après moi mon diabète ne ba dɔgɔmuso elle est devenue diabétique donc 2 ans après ça denmuso fana diabète y'a minɛ donc an bɛ se k'a fɔ e ka diabète a bɛ n ba tiɲɛ de don effectivement d'accord ok merci i Maïga ok docteur diabète dɔw bɛ sun dɔw tɛ sun dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko n'u sunna a tɛ foyi k'u la u tɛ foyi santi mun bɛ na n'o ye voilà o de la an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ko sunkalo ni diabète a bɛ labɛn de o bɛ labɛn cogo di an b'a fɔ sani sunkalo ka se kalo 1 fo kalo 2 ma diabète tɔ bɛɛ kan ka jateminɛ k'a fɔ a ŋaniya bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ka sun a tigi kan ka se a ka docteur fɛ yen u k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ n'a sɔrɔ a tigi bɛ se ka sun ou bien n'a sɔrɔ a tigi tɛ se ka sun parce que an kɛnɛ ka patient classé n'an ko catégorisation des risques mun dɔw bɛ yen olu ka sun kɔlɔlɔ ka bon kojugu o ye maaw ye i bɛ taa sɔrɔ sani sunkalo cɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka diabète ma se ka basigi jusqu'à ce que diabète y'o kɛlɛ ka kɛ n'an ko ma complication aiguë c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ sukaro bɛ se ka yɛlɛ k'a dama tɛmɛ fo ka taa dɔw bila coma na ou bien sukaro bɛ se ka jigin k'a dama tɛmɛ fo ka dɔw bila coma na bon ni o bɛ yen mɔgɔ bunna et que kalo saba cɛ sani sunkalo cɛ an b'a fɔ olu ka diabète olu ka sunkalo sun a kɔlɔlɔ ka bon kojugu donc olu kana sun yɛrɛ de fiyewu an t'a fɔ ko kana sun dɛ an b'a fɔ ko jija u ka to ka docteur fɛ mais docteur aw tɛ se ka jɔ garantie kɔrɔ k'aw t'a fɔ ko maa kana sun wa non e m'a faamu an b'a fɔ de a kɔlɔlɔ de ka bon n'a kɔlɔlɔ ka bon i bɛ taa sɔrɔ diabète tɔ fɛn fɛn bɛ yen a ka médecin traitant bɛ yen si n'a sɔrɔ a discipliné don dɛ n'a discipliné tɛ a kan ka jija ka médecin dɔ ɲini ka se o ma fɔlɔ ani o ka échange kɛ olu ka kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ diabète type 1 mal équilibré aussi mun ka type 1 bɛ mɔgɔ mun na n'o ka diabète ma basigi fiyewu parce que olu fana bɛ insuline kan ka fara o kan olu ka sun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ani muso kɔnɔmaw diabète bɛ muso kɔnɔma mun na et que u bɛ ka insuline kɛ olu fana ka sun kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ et que mɔgɔkɔrɔbaw n'an ko les personnes âgées fragiles ni si sera yɔrɔ dɔ la farikolo fan bɛɛ fanga bɛ dɔgɔya ka fara diabète kan olu fana ka sun kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ mais an b'a ɲini o bɛɛ fɛ yen sanu ka sun o ka se u ka diabète docteur fɛ yen docteur k'a fɔ sun walima i kana sun mais a kɔlɔlɔ ka bon a kɔlɔlɔ ma bon docteur ne bɛ fɛ k'a dɔn de docteur de b'a fɔ sun i kana sun awɔ mais ka na c'est-à-dire n'an ye fɛn fɔ de façon générale mun ka fɛn kɔlɔlɔ ka bon mais i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ n'a ka particularité de bɛ yen o bɛɛ tɛ se ka dɔn ka sɔrɔ i n'a tigi ma ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a ma échange kɛ ka sɔrɔ a ma évaluation kɛ parce que ni ne bɛ nin fɔ sisan mais ni a tigi sera a ka docteur ma o bɛ se ka bilan kɛ k'a tigi évaluer a bɛ se ka conseil wɛrɛ d'a ma n'an ko ma après les très hauts risques dɔw fana bɛ n'an ko les hauts risques donc a risque bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔgɔn ye d'accord les hauts risques olu ye mɔgɔw ye mun ka diabète ma basigi kosɛbɛ c'est-à-dire glycémie bɛ yɛlɛma a ma basigi kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ diabète kɛlen don ka kɔlɔlɔ dɔw kɛ déjà ni a bɛ se ka dɔw dusukun tiɲɛ comme a bɛ se ka dɔw yɛrɛ tiɲɛ d'accord olu ka risque fana ka bon dɔɔni d'accord ou bien mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mun bɛ diabète kan u bɛ ka fura ta mais o yɛrɛ tiɲɛnen don jusqu'à ce que u bɛ ka traiter ni dialyse ninnu ye olu bɛɛ ka sun kɔlɔlɔ ka bon ou bien mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen mun bɛ farikolo ɲɛnajɛ fangaba ninnu kɛ n'o fana ko ka sun olu fana ka sun kɔlɔlɔ ka bon
mais olu kɔfɛ il y a les risques modérés risque modéré min ye o ye mɔgɔw ye o ka jabɛti basigilen to mais fura suguya caman kan fura suguya caman an bɛ tila ka o fura ninnu na docteur Adjara tun bɛ fɛ ka kuma awɔ pour que ka docteur ka kuma sɔn ji la ne ka jabɛti année fɔlɔ c'est le découvert en février a sunkalo fɔlɔ la ne sunna à vrai dire ne ma docteur ɲininka mais sun kun ka di ne ye kojugu ne sunna le 5e jour à 15h ne kɔni hakili b'a la n b'i ka ɲɛnaminɛ n b'i ka wasi mais 19h ne ɲɛ la docteur so la donc oui ne taara coma diabétique la parce que n sun d'accord ala ka nɔgɔya kɛ sira i taara i ka yaala la bɛɛ lajɛlen n'a ka garizigɛ de don ala fana ye dɔw garizigɛ bana la f'u tɛ sun o hokumu kɔnɔna la an yalala an tonna dugu kɔnɔ an ye mɔgɔw ɲininka o hakilina jumɛn de bɛ mɔgɔw la nin ko ninnu na an bɛnna ni banabagatɔ dɔw fana ye minnu fana ye explication di an ma minnu fana ni kɛnɛ kan ta ninnu tɛ kelen an ka jɛ an k'o jaw lajɛ an ka segin an ka na kɔni ne tun bɛ sun jabɛti ne taara n ka fɛn dɔgɔtɔrɔ fɛ yen ka taa contrôler yanni sunkalo ka jɔ dɔgɔtɔrɔ ko ne ma k'a bɛ normal la o kɔfɛ sunkalo jɔlen n taara tuguni n k'a bɛ cogo di n k'u ye n visiter n ko n bɛ se ka sun wa ko n tɛ se ka sun dɛ ne ko n ko n tɛ se ka sun mun na n ko fɛn tɛ ka digi n na wa sun tɛ ka ni est ce que ni n sunna a bɛ n bali fɛn na ko ayi k'a bɛ n bali fɛn na dɛ ko farikolo yɛrɛ tɛ se ka sun ni n sunna k'a bɛ n tɔɔrɔ ni n sunna ko n farikolo ji bɛ dɔgɔya ko n kana sun ne fana ye sun jɔ n'o tɛ kɔni sunbaliya in kɔni a kɔni man di ne ne tun bɛ sun normal la foyi tun tɛ diya n jabɛti ka sun ne tun bɛ sun bi m'an bila sun na dɛ n ye sun daminɛ depuis n san 8 mais ça depuis bana in ye n sɔrɔ nin y'a san 2 de san tɛ sun n ma sun salon n ma se nin n'i ma ŋɛnɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ma ŋɛnɛ yanni i ka taa sun ka sɔrɔ ka degun bila i yɛrɛ da la e bɛna degun bila i da la i b'a bila i kɔ mɔgɔw da la donc n'i ma ŋɛnɛ i bɛ sun to yen i kan ka mun bɔ i k'o bɔ o ka fisa degun dɔ ye ala ɲini kɔni don baraji ɲini don n'i y'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ de n'i ma ŋɛnɛ dɔrɔn n'i y'a dɔn k'a bɛ sun kɔfɛ ko b'a kɔfɛ i b'o to yen ni degun b'a kɔfɛ i b'o to yen nɔ mais ni e sunna degun b'a kɔfɛ e dun y'a dɔn k'a fɔ i ma ŋɛnɛ i donna a la baraɲini ko de don dɛ kana kɛ sababu ye ka na degun lase sokɔnɔmɔgɔw fana ma wajulukɛlaw dun b'a fɔ cogo min na n'i y'a dɔn k'i tɛ se dɔrɔn i kan ka hakɛ mun bɔ i b'o bɔ ne ka baara ka girin ne ma bi sun ma quoi n tɛ se ka sun bi n bɛ se ka sun nka bon o y'olu ka jate wuli bɛɛ n'i ka jate tɛ bon ani su silamɛ jamaw ne tɔgɔ Ibrahim Sidibe ka bɔ Banankabugu la bon ne tun bɛ fɛ ka kibaruya de lase ka da kulo kan vraiment bana dɔ de bɛ ne la vraiment o de kɛlen don k'an bali ka sun effectivement n bɛ fɛ k'a fɔ depuis sunkalo yɛrɛ tɛ quoi bon bana in bɛ n na a ka ca ni san 3 ye sisan vraiment a ye n bali ko caman na bon n ka kalanko a y'a bali i n'a fɔ activité caman quoi bon n sigilen bɛ so kɔnɔ n b'a traitement na ɲinan y'a san 3 de ye docteur ye calmant dɔw prescrit n kun bon n bɛ to k'olu fura ninnu san bon vraiment ɲinan y'a san 3 de ye chaque fois bon n bɛ n débrouiller n b'olu fura ninnu ɲini k'olu san k'olu ta pour que a ka calmer bon vraiment u yɛrɛ y'a fɔ n ɲɛna a kan ka opérer de donc halisa n b'o canal de kɔnɔ voilà docteur y'a jira n na ko n tɛ se ka sun cogoya si de la ka ni bana in to n na parce que mun b'a jira ko n bɛ sun quoi o fura tɛ yen fɔlɔ. d'accord sira duwawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn kɛnɛya la o hokumu kɔnɔna la komi imamu b'an bolo yan imamu ni banabagatɔ dɔw tɛ sun mais silamɛya yɛrɛ la u bɛ ji min anw sunbagatɔw ɲɛna u bɛ fɛnw dun an sigilen ɲɛna ne ko o kisa ye jumɛn ye diinɛ kɔnɔna la o bɛ bɛn yan. bon diinɛ kɔnɔna la ala de ye nɔgɔya k'u ye k'a fɔ u ka sun bila bon o man ka kɛ fɛn ye ko bɛ aw fana tɔɔrɔ. mais an sigilen ɲɛna ka to ka dumuni kɛ. u diyanyetɔ tɛ o u banabaatɔ de don. mais u bɛ se ka wuli ka to ka taa kɛrɛfɛ yɔrɔ. alimami nimaniya ma labɔli kɛ de. donc o bɛ ka dumuni min kɛ o tɛ ka bɛn e ma. a bɛ maa sɛgɛn de.
ayiwa baasi tɛ n'u sera ka kɛ dogo la o ka fisa dɔɔni ni kɛnɛkɛnɛ ye sunkalo bonya kosɔn o tuma sunkalo la hɔrɔma bɛ sunkalo la bon ni nɔgɔyada kɛr'i ye bon i fana kana ɲina tɔw fana kɔ sabu ka d'a kan ala bɛ mɔgɔw lajarabi ni ɲɔgɔn ye donc minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ i y'a fɔ cogo min ala de y'u garijɛgɛ bana in na mais an kana miiri k'a fɔ bana ye kojugu ye quoi bana tɛ kojugu ye silamɛ yɛrɛ bana bɛ i ka jurumu fana yafa kira b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔw la ko banabaatɔ bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka bana kɔnɔ a n'a bɛ ŋuna minnu sɔrɔ k'olu bɛɛ bɛ kɛ jurumu yafa ye a ye bana fana an bɛ kɛnɛya fana an bɛ dugawu k'u ye ni kɛnɛya ye kɛnɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bana fana bɛ yen donc o la a bɛ ɲini an fɛ an ka limaniya diinɛ b'an bilasira cogo min an ka baara kɛ n'o ye inshallah ala k'an bɛɛ sababu ma. amina rabi. e ko ko jabɛti in dɔ a dɔw sukaro bɛ yɛlɛ dɔw bɛ jigin donc minnu ta bɛ jigin a bɛ conseiller olu ka sukaro dun de wa minnu ta parce que minnu ta yɛlɛlen de don a bɛ fɔ k'olu ka sukaro bila donc n'i ta ka dɔgɔ i bɛ sukaro caman de dun pour que a ka équilibrer ou bien u bɛɛ de bɛ sukaro bila. ni jabɛti yɛrɛla ka ban an b'a fɔ ko o y'i ka sukaro ko nɔgɔyalen ye à condition que sukaro ka dɔgɔya farikolo la parce que ni sukaro tɛmɛna 40 kan an b'a fɔ k'o bɛ hypoglycémie en ce moment fɔra k'i ka sukaro min bila dɛ o de bɛ k'i ka fura fɔlɔ ye soit sukaro mugu o cuillère i bɛ se k'o fa cuillère la k'o kɛ ji la k'o min ou bien ni sukaro kisɛ bɛ yen k'o kɛ ji la ou bien souvent boisson yɛrɛ n'i y'o bɛ yen i b'o kilancɛ min n'o kɛra sukaro bɛ yɛlɛ i y'a faamu mais furakɛli la taabolo ka ca parce que diabète bɛ komi ne bɛ tobili kɛ quoi comme cuisine an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ pour que sukaro ka se ka basigi i y'a faamuya a man ka yɛlɛ ka dama tɛmɛ a man ka jigin ka dama tɛmɛ a ka ɲi hakɛ la quoi a ka ɲi hakɛ la d'accord dɔ bɛ fɛ ka kuma n fa awɔ micro i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. merci ne tɔgɔ ye ali sumuntera bon n ye ONG wele directeur ye i n'a fɔ FENADIM y'a fɔ cogo min na an bɛ u dɛmɛ an ni santé diabète an bɛ diabète kɛlɛli la mais ka fara o kan ne fana ye diabète tɔ ye n y'a dɔn vers les années 2000 a dɔnna 2000 mais o kɔrɔ tɛ k'a ye minɛ 2000 parce que mɔgɔ caman b'a fɔ a ye minɛ nin san mɔgɔ t'o dɔn mais i bɔra a kalama san min o de bɛ k'i ka repère ye donc ne ye n ta dɔn vers les années 2000 n b'a fɛ ka min fɔ sukaro yɛlɛli n'a jiginni a bɛ dépend i ka dumuni ani i ka furakɛta la ne yɛrɛ mɛnna sunkalo n ye sunkalo bila ɲinan y'a peut-être san 3 ye i tɛ se ka sun n dɛsɛra n y'a kɛ fo ka taa n dɛsɛ ka taa se kale kan a sɔrɔla cogo di n'i ye sunakari dun sisan alors yɔrɔ docteur bɔra k'a fɔ sukaro man ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka taa 0,70 ka na 1,26 la ne bɛ n ta kɛ 1,26 ye pour que n kana bɔ a kɔnɔ donc n'i b'o furancɛ kɔnɔ a ka fisa bon ni e y'i ka sukaro dun sisan i kan ka fura de ta bon n'i ye fura ta normalement fura kan ka i ye dumuni min kɛ a sukaro k'a nɛgɛ k'a da hakɛ la mais tile bɛna se hakɛ dɔ la fura effet bɛ ban a bɛ n'a fɔ i ka voyage sira kan i ka essence banna bon o ye ne sɔrɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 k'a ta tile cɛmancɛ la ka se suntigɛ ma ne y'a sɔrɔ cogo o cogo ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn vraiment donc n nan'o bila n ko sisan k'i b'a sɔrɔ n ka dɔ bɔ fura tata la mais dumuni fana bɛ yen n'i ma dumuni façon dɔ dun n'i sera waati dɔ fana ma i b'a ye kɔnɔ fana bɛ wuli k'i ti da i bɛ dɛsɛ bon donc a fɛn in ka gɛlɛn ni fura tata cayara sukaro bɛ dɔgɔya kojugu yanni suntigɛ cɛ ayiwa ni fura ma ta ka ɲɛ sukaro bɛ yɛlɛ parce que don dɔ suntigɛ y'a sɔrɔ ne bɛ 3 et quelque la bon donc n yɛrɛ nana ye a y'a sɔrɔ funtɛni fɔnɔ ni nausée ani wɔsiji a tɛ tigɛ donc n ko nin ɲuman ye min ye ala ye min don o wasara n b'a lajɛ k'a ɲɔngiri parce que an kana dɔ fara dɔ kan voilà n b'a fɛ k'o fara a kan vraiment a b'i yɛrɛ ka effort bolo fura tata dumuni hakɛta pour que sukaro ka kɛɲɛ n b'a fɛ k'o de fara a kan. d'accord merci Mayiga i y'o ko jabɛti b'i la a mɛnna denw b'i bolo a yera i den dɔ la. bon ne den muso 2 bɛ yen jabɛti b'olu la a bɛ ne muso fana na donc docteur ko ka ne denw 75% alors u bɛ jabɛti sɔrɔ tu vois.
ala tala ka yiru la est-ce que fanga de do ni diabète be parana fanga de do aka den do minɛ voilà fanga ta ka den minɛ c'est-à-dire ni diabète yɛrɛ na cogo jate minɛ diabète bɛ se ka sɔrɔ cɛn fɛ n'a bɛ fa la a bɛ se ka denw sɔrɔ bon n'a bɛ fa la a bɛ ba la olu denw ka sɔrɔ o chance ka bon i y'a faamuya o la sisan n'a bɛ fa la ou bien n'a bɛ ba la souvent ne yɛrɛ b'a fɔ n ko ni diabète bɛ so mun kɔnɔ bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la o ye ka prévention de kɛ prévention tɛ dɔwɛrɛ ye k'a kunbɛn c'est à dire ka caman bɔ sukoromafɛnw na ani boisson ninnu ani tulumafɛnw parce que tulu de bɛ ka sababu ye ka mɔgɔ bonya ka caman bɔ tulumafɛnw na ani fana mɔgɔ kana bonya ka to ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ hali n'i y'a ye ko diabète fana ka ca an ka société in kɔnɔ bi mɔgɔkɔrɔbaw t'a la parce que changement de comportement caman kɛra sisan mɔgɔw ye sukoromafɛn ka ca an tɛ taama tugun an sigilen bɛ yɔrɔ kelen an ka société in fana kɔnɔ faut que à chaque fois ni n bɛ fɛngɛw kɛ fo n m'an sɔnni sigi o kan parce que mɔgɔw bolo de n'i bɛ bonya k'o ye hɛrɛ ye ni y'a min commencera sisan ka fasa problème ɲini k'a faga y'o fasali voilà alors que bonya in ye bana de ye d'accord ok sisan Traoré an ka faamuyali la diabète tɛ furakɛ ka ban pewu ou bien c'est possible comme n bɔra ka diabète suguyaw fɔ que ça soit type 1 que ça soit type 2 ni ala ye i gɛrɛsɛgɛ don olu la i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ n'a ye c'est à dire ne b'a fɔ n ko diabète ye bana ye i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ n'a ye souvent mɔgɔ yɛrɛ bɛ yɛlɛ n ko bon n ko i b'a fura ta yɛlɛmali bɛ se ka don furakɛli taabolo la mais n ko a fura bɛ jɔ n ko n'i banna dumuni na don min na de sinon en tant que i bɛ dumuni kɛ kan ka fura ta u bɛ ka diabète u bɛ farafin furaw di an ma yiriw bɛ fɔ mais farafin fura ni tubabu fura parce que dɔw b'a fɔ k'u bɛ farafin fura ta ko f'a bɛ ban pewu est ce que aw dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka kuma o kan kɔlɔlɔ b'o la ka fura tubabu fura tali jɔ ko parce que ko n bɛ ka farafin furaw ta ko a fɔra k'o b'a ban pewu. bon nin ye question baton de ye c'est à dire n'an ko question baton nin question in ka don parce que an ka baara ye tubabu fura de ye an y'o de kalan fura bɛ na a bɛ baara kɛ cogo di a bɛ farikolo kɔnɔ et que ni fura in taara a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye n'a nana ni kɔlɔlɔ nin ye an bɛ se k'o kunbɛn mais min ye farafin fura ye an tɛ farafin fura maîtriser mais ne kɔni bɛ min fɔ n ka jabɛtitɔ bɛɛ ye n'i nana ko docteur ne bɛ ka farafin fura ta ne b'a fɔ problème t'a la ne yɛrɛ ye farafin ye mais de fait que ne ka domaine tɛ parce que ne ma kalan k'a kan n ko ne tɛ se k'a juger mais ne bɛ min ɲini i fɛ hali n'i b'i ka farafin fura ta ne bɛ min dɔn n'i y'o kɛnɛ k'i ka jabɛti basigi continue o kan et que n ko farafin fura fana n'i b'a ta i k'a ta hakɛ la parce que adamaden yɛrɛ o de ye filtre ye ni fura dɔw dosi bonyana kojugu a bɛ kɛ sababu ye ka rɛn tiɲɛ n ko fɛn bɛɛ ka ɲi hakɛ de la. hakɛ hukumu kɔnɔna la monsieur Mayiga b'an bolo yan e yɛrɛ bolo diabète tɔ ka comportement kan ka kɛ jumɛn ye pour que a kana se ka risque sɔrɔ bana in kɔnɔna la ka caya. ne bolo diabète tɔ a ka comportement fɔlɔ ye ka dɔgɔtɔrɔ lamɛn de parce que dɔgɔtɔrɔ de bɛ o de y'a ka ladilibaga ye o de b'a bilasira n'a k'i ka fura ta wagati min na i ka fura ta o la n'a ko ko i ka activité kɛ i ka taaba parce que bi an bɛɛ kɛra salibatɔ de a ye ka taa ɲɛgɛn na ni sebaaya an tɛ taa yen saliya bolo donc o bɛɛ ka jugu diabète ma donc diabète tɔ kɔni ani i ka dumuni i k'a filɛ tɔw bɛ mun dun k'a fɔ k'i bɛ ɲɛbɔ tɔw fɛ ni tɔɔrɔ la a ka ca ala fɛ i bɛ kojugu kɛ tɔw bɛ duman caman dun koyi duman in ka di koyi sɛ bɛ firi pomme de terre sanfɛ e ɲɛ b'o la k'e tɛ se k'o dun ko dun b'o la a ye dɔɔni i bɛ dɔɔni ta dɔrɔn k'a nɛnɛ dɔrɔn ka to ten parce que o ye comportement o ye banabaatɔ discipliné o ye baro min heure min ka se dɔɔni diabètitɔw bɛ to ka sogoba dun yan o jo b'a la dɔ bɛ fɛ ka kuma madame bɛ fɛ ka kuma micro awɔ sira i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ
Ayiwa ne tɔgɔ ye madame Dème Saran Konate ne ka foli bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ fɛ ka dɔɔni dɔrɔn de fara tonton ka kuma kan komi a bɔra k'a fɔ cogo min na tan an yɛrɛ fɛ yen yan nɔ bi n'a fɔra ko jabɛti b'i la a tɔgɔ ka bon kojugu a tɔgɔ ka bon mais Ala y'anw kɛ mɔgɔ ye k'anw garisigɛ kɛ jabɛti bana ye mais an bɛ foli kɛ an jukɔrɔma dundubagaw ye kosɛbɛ Centre Diabète and ONG Mali olu de y'anw ta ka anw former walasa anw fana ka don dugu kɔnɔna na ka kuma banabagatɔw fɛ u kan k'a kɛ tan u man k'a kɛ tan o formation in kɔnɔna na anw ye nafa caman de sɔrɔ a la hali k'a da an yɛrɛ ka kɛnɛya ma bana min b'an na an ye kɛnɛya min sɔrɔ k'a fara mɔgɔ wɛrɛw ka kɛnɛya kan vraiment an bɛ foli di belebeleba di an ka président ma ani an ka docteur ani an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen o de tun bɛ ne fɛ k'o fɔ a ɲɛna. Merci madame Dème. An dɛmɛbagaw an b'aw fo ka an dɛmɛ an ka bana in na ka a kun an fɛ kuma kuncɛ la Imamu sisan bana in bɛ mɔgɔ min na n'a tɛ ka se ka sun a bɛ ka jaga de bɔ o ni mɔgɔ min bɛ ka sun yɛrɛ yɛrɛ Ala ɲɛkɔrɔ u ka baraji bɛɛ ye kelen ye. Bon mɔgɔ min bɛ yen a fɔra k'o ka bana sun bila sariya y'o min fɔ n'i k'i bɛ sun o b'a yira k'a fɔ i ye sariya sɔsɔla de ye yanni i ka baraji sɔrɔ i bɛ jurumu de sɔrɔ o la f'an k'o faamuya parce que Ala de y'an sen bɔ fɛn in na ka sababuya kɛ bana ye mun na Ala y'o kɛ o kun de ye kɔlɔlɔ jugu kana banabaatɔ sɔrɔ bon n'i ma sɔn ka o kumakan in respecter sariya ka o kuma in respecter fo ka sun ka fara o kan i nana kɔlɔlɔ sɔrɔ i bɛ jate mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ di bana ma bon silamɛya tɛ jɛ n'o ye bon n'i tora la fana i bɛ jate i n'a fɔ yɛrɛ faga su parce que a fɔra k'i kana kɛ i y'a kɛ a nana laban cogo la min man ɲi silamɛya sariya kan sun bɛ haramiya o tigi kan de banabaatɔ bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadɔ de la bon mɔgɔ min bɛ yen ni docteur y'a bilasira ko banabaatɔ min bɛ yen ni sun bɛ haramiya kan o de ye min yɛrɛ y'a dɔn a yɛrɛ ka danganiya la k'a fɔ tiɲɛ na ne ka bana bɛ cogo min ni n sunna a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase n ma wala a sera docteur ma min b'a dɔn ko karisa i kana sun ni sunna a bɛ kɔlɔlɔ lase i ma silamɛya la sun bɛ haramiya o tigi kan a tɛ bɛn a ka sun cogo si de la Ala k'an bɛn sababa ma. Merci. Traoré kuma kuncɛ la an ka heure sera e bɛ se ka conseil jumɛn de di jabɛtigiw ma ni jabɛti bana bɛ mɔgɔ minnu na jango minnu tulo ka gɛlɛn sira n'a ɲɔgɔnna minnu tulo ka gɛlɛn n'u tɛ dɔgɔtɔrɔw ka kuma lamɛn walasa u bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ kɛ ni bana in ye cogo min na ka sɔrɔ a ma dankari u ka adamadenya la i bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma. Bon komi kuma kɔnɔna na mun ka jabɛti kɔlɔlɔ kun sunko kɔlɔlɔ ka bon an kumana olu kan kosɛbɛ mais ani imam tun ye kuma dɔ fɔ ani diinɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni o ye sun ka ɲi jabɛtitɔ minnu ma n'o ye mɔgɔ min ka jabɛti basigilen don parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka jabɛti basigilen don de fait que o ye sukaro dɔrɔn to yen ani u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ sun ka ɲi olu ma sun bɛ ka sababu ye k'olu ka jabɛti yɛrɛ tɔ laɲa o bɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka jabɛti basigilen don o bɛ ka furakisɛ dɔrɔn ta n'an ko metformine les bigone de la o dɔrɔn bɛ ka se k'o ka jabɛti basigi i bɛ taa sɔrɔ sun m'olu tɔw dɛmɛ parce que sun bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ sukaro la a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ farikolo giriya la est-ce que i y'a faamu mais an bɛ conseil min di jabɛtitɔ bɛɛ ma sani i ka sun i k'a labɛn i ka se i ka docteur ma a ka kuma n'a kumana a bɛ se ka évaluation dɔ kɛ bon que an bɛ kelen fɔ jabɛtitɔ ye fana sukaro contrôle sunkalo kɔnɔ o tɛ sun tiɲɛ an ka imam yɛrɛ bɛ souvent de fait que sun kɔlɔlɔ la sukaro ko dɛsɛ bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka ɲɛnamini i bɛ ka wɔsi kɔngɔ b'i la i bɛ ka yɛrɛyɛrɛ i bɛ ka sukaro contrôler n'a bɛ fu ani 60 duguma i ka sun tigɛ ka dumuni dɔ kɛ sinon n'i ma farati a bɛ se k'i bila koma na komi an balimamuso y'a fɔ cogo min na ou bien ni i y'a ye k'a fɔ ji min nege bɛ k'i minɛ kosɛbɛ i ka sugunɛkɛ fanga bɛ ka bonya i bɛ ka sɛgɛn i ka sukaro contrôler n'i y'a dɔn k'a bɛ gramme 2 sanfɛ i ka sun tigɛ i ka fura ta sinon n'a a gɛlɛyara imamu bɛ se k'o tɔ développer imamu ko k'o la k'i yɛrɛ faga k'i bɛ Ala sɔrɔ ɲɛ ye bon an b'a f'u ye fana o k'o hakili to activité physique la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye k'a kɛ de façon modérée souvent même
jɔja logo 17 min bɛ kɛ seli kɔfɛ suntigɛ kɔfɛ o bɛ dɔw yɛrɛ dɛmɛ dɔrɔn i y'a faamu ani funtɛni fanga ka bon sisan mɔgɔw ka essayer a kɛra jabɛtitɔ ye a ma kɛ jabɛtitɔ ye ka activité planifier soit sani tile ka kɔrɔta ou bien tile jigilen ani ala kɛnɛ ka fataw kɛ mun ye olu ka vraiment bénéfice ka tile mun na ou bien o tɛ mun bolo o ka to ka ji bɔn yɛrɛ kan ka caya tile kɔnɔ pour que ka farikolo jugu jabɛtitɔ ma a ka jugu jabɛtitɔ ma a ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma a ka jugu denmisɛnninw ma ala ka jugu docteur yɛrɛ ma ok merci docteur Ala ka jugu anw yɛrɛ ma. an b'a ɲini ala fɛ ayiwa ala ka ventilo sɔngɔw nɔgɔya ala ka clim sɔngɔw nɔgɔya ka se ka funteni bɔ an jabɛtitɔw la nin bɛna kɛ an ka bi baro bannen an bɛ foli di an ka invité ma minnu sɔnna ka na kuma jabɛti ka an ye ka kunnafoni di an ma jabɛti ni sun bɛ cogo di a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn wa vraiment hakili la k'a fɔ ko faamuyali sɔrɔla kuma in na an b'a fɔ ɲɛna ko aw fana ni ce an ka lajɛli la aw ni ce an ka don o don lajɛli la vraiment an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na renouveau télé kan aw merci aw salamu aleykum. Dambe poisson gazima o kasambalanyo Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini gadi dambe jiwjela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa o mini gadi sidaka jiwjela sambalanyo amini gadi Hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Acan. Jula Samalanyaka, jiwjela sambalanyo amini gadi Niami be konda, niami be sewa, niami be joua, idunia na mizede bana, bossandame. Babana na kabo bana yerola dame dona, oduye puru kela kondana li. Deuna na kabo tolondi ala dame dona, oduye wolo de una konda. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, bubu go, basoli, hena, basondame, maragalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashagilu go, kamele damaragani golina, basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro. Produit par Sémé Agroalimentaire. Eskay Jitum bala bala sabali bala kunun bali wala cicilba nam aw ye matlu bawi ko sebe ce ngununu kan do dugu no sande komu ko mugutanye ye daga baka mblanti bla he o kembe ka mugu miyabi ala dron de bodo o nga cicilba o nam ce tension to ni jabeti to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yɛrɛ filɛ nin n'i ye a sun kɔrɔ jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dama o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako